हेलो फ्रेंड्स आम यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रयास को आपण मान स्वागत। देखंतु ओएसएससी तरफ 6025 टी एलटीआर पोस्ट आसी। ए पोस्ट को नहीं जो माने कैंडिडेट्स अच्छे आस्पिरेंट अच्छे से मन में अनेक प्रकार प्रश्न आसूची जमती आपण देखुं आज न्यूज आर्टिकल टी गणशिक्षा विभाग निष्पत्ति पूरण हेब सरकारी हाईस्कूल शिक्षक पदवी किंतु एठी गोटे पॉइंट दे देछि जे निजुक्तिर 2 वर्ष पर नियमित हेबे। देखो ये जहाँ भी दि जाइए एथिरे कौनसी भूल नहीं आमको ताकू बुझीबाकू पड़िबो कारण आपण मानक पाखरे आपण मानक रिजुलेशन कॉपी वर्तमान अछि ता सहित आपण मानकर पूर्वरु मध्ये रिक्रुटमेंट रे आपण मानकर ऊपर अछि आपण क्लियर से ऊपर मु डिस्कशन करिवि। ता सहित आपण मानकर अनेक मन रे धारणा होछि एलटीआर पदवीटी होछि बहुत खराब पदवी आरएसटी बा रेगुलर हाई स्कूल टीचर टू ये बहुत खराब तो ता उपरे मध्ये मु आपण मानू क्लियर करिवि। ता सहित ओस्टेट आपण मानक निहाती दरकार जो माने करि नांती आउ ए जो आपण मानक एलटीआर रो जो रेजुलेशन आसीची तार एक्चुअल एडवर्टाइजमेंट केबे आसीबो अनेक को मन रे गोटे प्रश्न आसुची जे एथर कामर सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न चेंज हे जिवो आउट एंड आउटस्टेट बीएड बी केयरफुल तो तापर पेमेंट को लेकिन आपण मान मन रे संदेह होची हमर पेमेंट से 35,400 रहिबो ना अधिक मिलिबो कि कोची 50,000 मिलिबो कि कोची 35,400 मिलिबो तो आपण मानकर जहाँ भी डाउट्स अछि मु सब ट्राई करूची ए वीडियो टी क्लियर करिवि आउ जहाँ भी आपण मानकर रहिबो आपण मान निश्चित कमेंट बॉक्स रे लिखिबे। तो आपण मान जदि हम ए चैनल रे नुवा अछंती मु आपण मानक पई आगामी दिन रे प्रिपरेशन सहित आपण मानकर अपडेट न्यूज देबी पूर्व मु दउथिली मझिरे कौन सी प्रॉब्लम हेतु पर्सनल प्रॉब्लम हेतु मु आपण मानकु मझिरे गोटे ब्यास सहयोग करि पार नथिले बे सहयोग करिवि तेणु आम सहित जोड़ी हवा पई आम चैनल को निश्चित भावे आपण माने सब्सक्राइब कर दियंतु एवं वीडियो जदि आपण मानकु पे हेल्पफुल रहउछि निश्चित भावे गोटे लाइक कर नियंतु। तो चलंतु आरंभ करिवा आजिरो वीडियो। तो आपण माने प्रथम कथा तो मु आपण मानकु एटी क्लियर करूछि एलटीआर एंड आरएसटी देखो ये दुईटी भितर कौन बेसिक डिफरेन्स रोचे एलटीआर रोचे आपण मानकर लीव ट्रेनिंग रिजर्व आपण माने समस्ते जानिछंती लीव ट्रेनिंग रिजर्व मीन्स देखो ये जो यहाँ हूँ गोटे सांक्शन पोस्ट जोटा बीजेडी गवर्नमेंट रे क्रिएट करागला कारण देखागला जे ओडिशा रे बहुत समय जो लीव रे जाउछन लॉन्ग लीव रे जाउछन स्टडी रे जाउछन ट्रेनिंग रे जाउछन तो सेठी पोस्ट भाकांट रोचे तेणु हायर स्टडी पाई बा स्कूल मानक पाठ पढ़ा को व्याघात न करबा पाई तेणु आपण मानकर पोस्ट क्रिएट करागला तेणु आपण मानक जो दिया जिवो पोस्टिंग दिया जिवो तारी एगेंस्ट रे ही आपण मानक पोस्टिंग दिया जिवो। तो आपण मानकर डिटेल्स गाइडलाइन कौन रहिबो ए पर्यंत क्लियरली आसीनी आपण माने केमिति को स्कूल रे पोस्टिंग पाइबे आपण जिला को जिला बुलिबे कि ब्लॉक को ब्लॉक बुलिबे आपण से विषय रे कोनोसी क्लियर गाइडलाइन आसीनी तेणु आम मन रे प्रश्न उठिया स्वाभाविक किंतु गोटे जिनस मन रखंतु आपणकर ए दुईटी जाक पोस्ट रो पेमेंट होसी समान प्रथम कहीदि आपर दुईटा जाक पोस्ट रो पेमेंट होसी समान दुईटा जाक पोस्ट होची आपण मानक आरएसटी राइट रेगुलर हाई स्कूल टीचर एटी जो रेगुलर हाई स्कूल टीचर टा आपण मान स्कूल रो जो सैंक्शन पोस्ट अछि ता एगेंस्ट आपन को दिया जाउची एठी आपण मानकर जोटा दिया जाउची एलटीआर टी दिया जाउची एठी लीव ट्रेनिंग आपण रिजर्व ता रो वैकेंसी पोस्ट एगेंस्ट रे दिया जाउची ए पर्यंत एलटीआर पोस्टा कोन से निर्दिष्ट स्कूल पाई नुई किंतु आरएसटी स्कूल आरएसटी टा होची गोटे निर्दिष्ट स्कूल पाई। तो आपण माने वर्तमान केमिते जॉइन करे देखंतु आपण को क्लियरली स्कूल दिया जिवो आपण स्कूल रे जॉइन करिवे आपण देखंतु टीजीटी होंतु बा पीएट होंतु आपण माने सेही पोस्ट एगेंस्ट रे रहिबे राइट आपण माने पिलांग मध्ये रेगुलर पाठ पढेबे बट देखंतु जत्ते बेले आपण मानकर गोटे ब्लॉक रे हो बा गोटे जिल्ला रे हो जत्ते बेले 6 मास रे वर्ष रे जे कि आपण मानकर लीव रे जिबे आपण को से स्थान को जाई पढ़ेबार प्राय पॉसिबिलिटीज अच्छी बा जदि सेठी आपण डेपुटेशन रे जाय बा सेठी जदि सेही पाखा पाखी अन्य को टीचर को डेपुटेशन करा जाय सेठी सेही पाखा पाखी अन्य को एलटीआर को एडजस्ट करा गला सेठी चलिबो तेनु इथिरे कोनोसी भी समस्या नाही आपण माने 6 मास रे वर्ष के 2 वर्ष रे गोटे स्कूल आ गोटे स्कूल आपण को दिया जाय किछि भी असुविधा नाही
ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ବଟ୍ ଏଲ୍ଟିଆର୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ। ମୋ ମତରେ ଏଲ୍ଟିଆର୍ଟି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଲ୍ଟିଆର୍ ପାଇଁ କେହି ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ ଆଣନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଏଇ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଭାକାନ୍ସି ଲିଷ୍ଟ ଦେଖେଇବି କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର ଭାକାନ୍ସି ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 2022ରେ ଯେଉଁଟା ଆସିଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି 7540 ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେତେ ଏସ୍ଟି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ଟି 893, 719 PCMରେ, CBZରେ 556 ବହୁତ ଏସ୍ଟି ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା, ରାଇଟ୍। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜେନେରାଲ SCBCରେ ପୋଷ୍ଟ କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରାଲ SCBCରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରାଲ ବି ବେସିକାଲି ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ SCBC ହୁଅନ୍ତୁ, SC ହୁଅନ୍ତୁ, ST ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ। ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପିଟିଟର ଏଠି କମ୍ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆମେ ଆର୍ଟ୍ସ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆର୍ଟ୍ସରେ ପାଖାପାଖି 30,000ରୁ 35,000 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍। ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସରେ 30,000ରୁ 35,000 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ନେବା, ମନେକର ଆର୍ଟ୍ସରେ ପାଖାପାଖି 2,000 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ 2,000 ପୋଷ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 30 କି 35,000 ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2,000 ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗ୍ରେଟ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଖଟିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରୂପେ ଭୁଲ କଥା। ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବେସନ୍ ପିରିୟଡ଼। ଯେଉଁ ପ୍ରୋବେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଅଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର OES କୁହନ୍ତୁ, OS କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଗୁଲାର ସର୍ଭିସରେ ଅଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ପ୍ରୋବେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଅବଜରଭେସନରେ ଆପଣମାନେ ରହିବେ। ଏ 2 ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାର ପରିମାପ କରାଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଆପ୍ରାଇସାଲ ରିପୋର୍ଟ ବା ପାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିଆଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପରେ। ତ ତା ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ସିମ୍ପଲି ଏଇଟା ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମନେକର ଚାକିରିରେ ରେଗୁଲାର ସର୍ଭିସରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ସର୍ଭିସରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେନି, ସବୁବେଳେ ଆଲକୋହଲ ପିଇଲେ, ମଦ ପିଇଲେ। ଆପଣମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ 2 କପ୍ ପଣିକିଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଇଂଲିଶ ଠିକ୍ରେ ରିଡ଼ିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ବିହେଭିଅର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଚାକିରିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଡ଼ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ସେଇ କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟକୁ ଭାଉଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ପରେ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେସ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦଫା ଲାଗିବ। ବଟ୍ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ଡିସମିସ୍ କରିଦିଆଯିବ, ରାଇଟ୍। ଏଇଟିକ ହେଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ। ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ହେଉଛି ରେଗୁଲାର, ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଗୁଲାର ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ବଟ୍ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ, ଆପଣ ହାୟର ଅଥରିଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଡିରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ, ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂରେ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ରେନିଂରେ ରହିଲା ଭଳି ରହିଲେ, ଆପଣ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଜଣେ ଡିଫେନ୍ସରେ ଆର୍ମି ହେଉ କି ନାଭାଲ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତି ହାର୍ଡ଼ ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ 6 ମାସ କି ବର୍ଷେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଜଗି ରଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରୋବେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କନଫର୍ମେସନ୍ 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, এই ପଏଣ୍ଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି। ଏଭ୍ରି ପର୍ସନ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ସର୍ଭିସ୍ ସାଲ୍ ବି ଅନ୍ ପ୍ରୋବେସନ୍ ଫର୍ ଏ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ 2 years। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାକିରିର 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ରହିବ, ନଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପିରିୟଡ଼। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଜଏନିଂ ଠାରୁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଥରିଟି ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଟାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ଆଜ୍ ଡିମ୍ ଫିଟ୍, provided further that such period of probation shall not include। ଦେଖନ୍ତୁ extraordinary leave, period of unauthorized absence, ଦେଖନ୍ତୁ unauthorized absence, any other period held to be not being on actual duty,
ये 3टा पॉइंट को से फोकस करूँ आपण ऑलरेडी ता उपरे डिस्कशन कली देखना तो थर्ड थिंग होची ओस्टेट आपण ओस्टेट होची बाध्यतामूलक आपण माने अप्लाई करी माने आपण ओस्टेट पास करितिबा दरकार जदि आपण माने ओस्टेट पास करी नाहंती आपण माने भी अप्लाई करि परिबे बट आपण माने वेरिफिकेशन टाइम रे ओस्टेट सर्टिफिकेट आपण मानकु सबमिट करबाकू पड़िबो बट एठी मु आपण मानकु ग्यारंटी दउची आपण माने सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पूर्वरु आपण मानकर ओस्टेट एग्जाम हे जाइथिबो एवं ता सहित आपण मानकर रिजल्ट बाहरी थिबो एवं आपण सर्टिफिकेट देई पारिबे कारण आकु ही लक्ष्य करी ओस्टेट ही बाहरे एवं सेई अनुसार आपण मानकर शेड्यूल करा जाए तेणु आपण माने जो माने भी ओस्टेट पास करना व्यस्त हुंतुनी आपण मानकर मैक्सिमम नवेम्बर डिसेम्बर रे आपण मानकर ओस्टेट आसुसी नोटिफिकेशन आसुची तापर आपण माने जदि एलटीआर रो नोटिफिकेशन देखिबे तो आपण मानकर रिक्विजिशन दिया गला ओएसएससी की तेणु ओएसएससी मैक्सिमम ए अक्टोबर लास्ट किबा नवेम्बर फर्स्ट वीक रे आपण मानकर नोटिफिकेशन आनिबो तेणु आपण माने प्रिपेयर करू थांतु तापर नेक्स्ट थिंग होज सिलेबस एग्जाम पैटर्न चेंज देखंतु आपण मानकर सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न देखंतु आमे सेमती कोनोसी सम्यक भाबे चेंजेस आसी पारे बट टोटाली चेंज होबनी आपण मानकर जेमिति पूर्वरु जेमिति आपण मानकर प्रिलिम थिला मेन थिला सेमती प्रिलिम मेन थियाबो आपण माने जानिछनी जदी जेउ कैटेगरी आपण मानकर 5 टाइम्स पिला अधिक रहिबो तार प्रिलिम हबो जदी 5 टाइम्स पिला न रहिबे तबे तांकर प्रिलिम हबनी मेन हबो आपण माने जानिछंती पूर्व थर आपनकर आर्ट्स स्पेशलिस्ट बिजे तार 5 टाइम पिला हे जाइतिले तेनु से मानकर आपण मानकर प्रिलिम हेतिला बट हिंदी संस्कृत पीएड कर प्रिलिम हे नथिला केवल मेन हेतिला तेनु ए वर्ष हम आशा करूछु एक्जेक्टली सेया हबो तेणु आपण माने प्रिपरेशन जारी रखंतु कोटा हबो कोटा न हबो सेटा को आपण गुरुत्व दियंतुनी आपण माने फोकस करंतु आपणकर गोटिए पोस्ट पय जदी 10टी पोस्ट टोटाल थाए जेमति आपण माने गोटिए पोस्ट पाइबे तेन आपण मानकर सिलेबस देखंतु आपण मानकर सिलेबस जहा पूर्वरु अछि आपण माने से सिलेबस को नै आपण माने वर्तमान प्रैक्टिस करंतु तो सिलेबस रे सेमती किसी चेंजेस आसीबनी एजुकेशन उपरे टिके गुरुत्व दियंतु जो माने आर्ट्स पिला अछंती आउ ता सहित आपण माने जहा आपण मानकर सब्जेक्ट अछि से सब्जेक्ट उपरे आपण माने गुरुत्व दे पढ़ा पढ़ी चालू रखंतु तापरे जो माने आउटस्टेट बीएड अछंती से माने बी केयरफुल देखंतु से माने बिल्कुल भी व्यस्त हेबे नहीं कारण आपण माने समस्त जानि छंती आपण माय को तीनोटी सर्टिफिकेट गुरुत्वपूर्ण आपण मानकर ए पॉइंट रे दे से आपण माने देखि नेबे तथापि मु एठी आपण मानु कहि नउछि जो माने आउटस्टेट बीएड अछंती से मानकर ए मेन तीनोटी सर्टिफिकेट गोटे होछि प्रूफ ऑफ इक्विवेलेंसी राइट प्रूफ ऑफ इक्विवेलेंसी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपण माने जो आपण मानकर जो कॉलेज रे आपण माने बीएड करूछंती सेही कॉलेज रो आपण मानकर गोटे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रो आपण मानकर इक्विवेलेंसी थिबो द्वितीय कथा होची एफिलिएशन राइट आपण मानकर कॉलेज टी एफिलिएटेड हेथिबो गोटे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 3 होची एनसीटी रिकॉग्निशन आपनकर जो कॉलेज टी बा आपण मानकर जो कोर्स टी एनसीटी रिकॉग्निशन पाइथिबो आपण मान कॉलेज टी एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो थरा आपण मानकर समस्त टीचर ट्रेनिंग जे कंडक्ट करि थाए ता सहित आपण माने अलगा जानछे आपनकर जो ऑल जो सर्टिफिकेट रहिला पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट रहिला आपनकर जो ग्रेड 2 आपण मानकर जो न्यूमेरिकल जो आपण मानकर जो सीजीपीए जोटा आपण माने कहउचंती से सर्टिफिकेट समस्त सर्टिफिकेट आपण माने रेडी करी रखंतु आपण मानकर कोनोसी समस्या होबनी आपण माने बिल्कुल भय करिवार आवश्यकता नै आपण माने आगे चलतु तापरे मेन कथा होची आपण मानकर पेमेंट कथा आपण मानकर दरमा केते रहइबो देखंतु पेमेंट मु आपण मानको प्रथम रु कहिची रेगुलर हाई स्कूल टीचर रे आपनकर जहा दरमा रहउची आपण मानकर ए एलटीआर रे सेम सेही दरमा रहइबो देखंतु आपण मानकर जदी मु कहउतिर जो माने टीजीटी अछने से मानकर 35400 एटा होची आपनकर बेसिक पे राइट सम बेसिक पे बा आपण मानकर इनिशियल पे जोटा आपण माने प्रथम रु पाउचंदी
ତା ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 50%। ବର୍ତ୍ତମାନ 50% ଡିଏ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ 17,400 ଟଙ୍କା, 17,000 ଆପଣମାନଙ୍କ 17,700 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଏ ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର HRA ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ HRA ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 4% ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି 20% ମଧ୍ୟ ଅଛି, ରାଇଟ୍, 8% ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ 4% ଯଦି ହିସାବ କରିବା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 14-16 ଟଙ୍କା ହେବ। ତ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଯଦି ହିସାବ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର 54,516 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ହେବ, ରାଇଟ୍। ଏଇ 14,516 ଟଙ୍କାରୁ ଆପଣ ମାଇନସ୍ 10% ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାନ୍ କଟିବ, ରାଇଟ୍, NPS, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର NPS କଟିବ, ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଟିବ 10% କଟିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ହିସାବ କଲେ ଆପଣ 49K ପ୍ଲସ୍, 49,000 ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 14% ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ଯଦି ହିସାବ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଯଦି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ପେମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ହିସାବ କରିବା ଆପଣଙ୍କର 2016ରେ ଆସିଥିଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଭିଜିଟର, ତାପରେ ଆସିନଥିଲା, ତାପରେ 2019ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଗୁଲାର ଆସିଥିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର 2021ରେ ଆସିଛି, 22ରେ ଆସିଛି, 23ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର, 22ରେ ଯେଉଁଟା ଆସିଛି 23ରେ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବି, ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କେମିତି ହାତେଇବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।